Buenas a todos. Estamos en una nueva edición de Foro Lucense en su versión diario de confinamiento. Ya llevamos más de un mes confinados y hoy vamos a hablar un poco de un tema que preocupa mucho a la gente, ya, sobre todo después de un mes y viendo la que nos viene encima, sobre todo económica y empresarialmente. Hoy vamos a hablar de ERTES, de interrupción de la actividad laboral, y para eso nos acompañan tres abogados y un graduado social, que estos días están teniendo excepcionalmente más trabajo. Con nosotros está Lourdes Pardo Rodríguez, que es abogada y además es eh, jefa de los servicios jurídicos de la CEL, Juan Carlos Vilariño Monterroso, abogado también, Alberto Xullo Rodríguez Feixó, letrado lucense muy experimentado en temas laborales desde hace años, y el graduado social, José Luis Piñón Calvo. Bueno, vamos a empezar con Lourdes, que ahora un poco antes de micro nos decía que el confinamiento sí, pero que la actividad en la CEL está siendo frenética estos días. Lourdes, dinos. Sí, la verdad, llevamos un mes dándolo todo de nosotros. La verdad, estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho, ayudando y apoyando en todo momento a nuestras empresas, intentando asumir toda la vorágine legislativa y, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar y colaborar con todas las empresas y con todas las asesorías en la interpretación y en sacar adelante toda esta materia que nos ha, de alguna forma, arrollado a todos, ¿no? Y la verdad estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. No estamos acostumbrados a hacer telemáticamente. En la Confederación de Empresarios en la sede solo quedó el informático y el secretario general. Y nosotros permanentemente, bueno, en casa y con teletrabajo, videoconferencias, haciendo boletines y contestando consultas. Pero la verdad estamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho, Alberto, evidentemente. sí, Alberto, xa arrincache ti o Bueno, traballo ou o teu traballo ven un pouco despois? Xa tes moitas consultas? Digo porque eres abogado experto un pouco en tema laboral, a posteriori, por decirlo de algún xeito, non? sí, sí, vamos a ver. Bueno, aproveito para saudar a todos, a Lourdes, a José Luis e a Juan Carlos. Eh, eu Igualmente. creo que o traballo vai vir forte para nós dispois. Efectivamente, Lourdes, neste momento, quizáis dos catro, bueno, non sei se José Luis tamén tería algún tipo de actividade, ou Juan Carlos en canto a consultas, ou pero claro, Lourdes tomou todo o tema dos ERTES dende a Confederación, evidentemente, pois supoño que tería un traballo abrumador, que é o lóxico, non? O resto eu creo que até que isto se calme un pouco, pois estamos un pouco a velas vir. A miña impresión é que a situación vai ser bastante grave. Non quero dar un tono pesimista porque isto vai no ver moita xente e non quero que se traslade un tono excesivamente pesimista, pero creo que non se nos oculta a ningún dos catro, nin seguramente a ningún dos espectadores ou as espectadoras, que a situación vai ser dramática porque vai haber moitas empresas que eu persoalmente creo que van pasar directamente do ERTE ao ERE ou simplemente a non erguer a persiana e, polo tanto, vai haber moito paro, moito paro. Eu creo que as previsións que ten o goberno son incluso algo máis cortas, eu creo que vai haber máis paro do que se está falando, e seguramente o traballo vai vir pois nese momento, porque vai haber pois efectivamente moito desempregado, vai haber moita demanda de desemprego que se aproba ben, mal ou a medias, vai haber moita demanda de indemnizacións en caso de que haxa despedimentos ou simplemente que non haxa recuperacións de postos de traballo, e vai haber tamén seguramente que acudir moitas veces ao Fondo de Garantía Salarial porque as indemnizacións é moi probável que non señan abonadas polos empresarios, porque neste momento carezan de liquidez abondo como para poder facer frente a ese tipo de indemnizacións. E esa é un pouco a introducción que quero facer neste momento. Uh -huh. José Luis, coméntanos, por exemplo, ti. A ver, eu desde o que estou vendo agora neste tempo que levamos de confinamento, pois é un incremento, sí, de consultas, de dúbidas, todo o mundo a preguntar, todo o mundo, non só o que decía Lourdes e ahora Alberte, o tema de dúbidas sobre a interpretación das normas, incluso entre compañeiros uns interpretamos dunha maneira, outros de outra,
Estou totalmente de acordo co que comentaba ahora Albert, no senso de que o traballo fundamental para as asesorías agora ou para os despachos agora son fundamentalmente os ERTES. O problema é o tema de atención desas consultas, pois eu, por exemplo, compañeiros e compañeiras teñen despachos relativamente pequenos ou nos que as consultas presenciais son difíciles de facer ou de conseguir. Eu creo que xa hai unha problemática andando agora, porque estou de acordo con Alberto en que vai vir o volumen maior, vai vir despois, pero xa agora se está xerando en determinadas materias unha problemática que me parece de ter en conta, e isto non estaba en principio previsto, o sea, situacións tales como altas dadas por teléfono, para mí son tan graves ou preocupantes como poden ser os despedimentos ou os propios ERTES en sí. Pero, bueno, sí, o panorama pinta mal, o sea, outra cousa é que xa somos galegos xa somos un pouco pesimistas, pero, bueno, é algo maior ou de maior dimensión do que en principio todos poderíamos pensar. Juan Carlos. Sí, bueno, eu un pouco estou de acordo cas impresións dos meus compañeiros. Evidentemente isto pillounos a todos por sorpresa. É unha cuestión que evidentemente primeiro temos que partir da sanidade e a partir de aí pois poñernos a traballar en intentar reestructurar un pouco a situación económica que se vai a ver moi afectada pola situación precisamente da pandemia. O traballo, evidentemente, en estes días foi un traballo de seguimento da normativa e tamén de apoio a empresas e traballadores, pois un pouco intentando interpretar os reales decretos que foron salindo, que eu creo que, bueno, de unha maneira moi apresurada e a veces tuveron que rectificarse, e eso evidentemente deu lugar a que pois houbera demasiada interpretación sobre si se podía facer un ERTE dunha maneira, si era forza maior, si a forza maior era por causas económicas ou productivas. Aí nun Real Decreto que me parece que é 8/2020 hai dous artigos, o 22 e o 23, que dependendo de cal utilizaras podías entrar en unha dinámica de facer o ERTE por forza maior ou por forzas productivas derivados do COVID. Entonces, é unha situación moi complexa que incluso para os profesionales pois nos dá lugar a ter dúbidas, a non saber moitas veces cal vai ser a resposta da administración en canto aos ERTEs que se plantexan e, claro, de cara a un futuro máis ben penso que é un futuro incerto, un futuro que eu vexo tamén con moito pesimismo, porque todo vai depender un pouco de como se poida arrancar e cando se poida arrancar. Polo demais, pois evidentemente estamos nunha tensión que nos gustaría que non fora desta maneira, pero é o que hai. Un pouco collendo o guante do que ti dis, eu quero que sexa o máis didáctico posible, entonces vou intentar poñer sobre a mesa 4 ou 5 ideas e que me des a vosa opinión, intentar ser o máis breves posible. Sei que non é fácil porque xa as propias normas son farragosas, pero collendo o guante do que ti dis, Juan Carlos, credes que esta maneira de facer as cousas, é dicir, estos decretos leis tan complexos, isto está feito un pouco para, vou ser mal pensado, casi para desanimar moitas veces a que se pidan ou a que se aproveiten todas as medidas que están ao noso alcance. Imos seguir a mesma orde, se vos parece, Lourdes. Ben. Sí, perfecto. Es que fue una improvisación una tras otra. Las normas cambiaban cada día, nos encontrábamos con boletines a las 11:30 de la noche, a las 12 de la noche, y os pongo casos ya no solamente de ERTES, que fue al principio una absoluta indefinición, porque lógicamente un ERTE de fuerza mayor o un ERTE por causas económicas, los efectos que tiene para la empresa son radicalmente distintos. En primer lugar, porque se genera desde el momento en que se genera la fuerza mayor, que es el estado de alarma.
Y en el de causas económicas es cuando se aprueba al final de la tramitación, que es mucho más compleja. Y aparte por la cotización, porque un ERTE de fuerza mayor permite que la empresa exonerarle de la cotización de sus trabajadores y por causas económicas no. Es una diferencia sustancial en cuanto a los efectos y en cuanto a la tramitación. Entonces, en un principio generó unas dudas tremendas en todas las asesorías y que nos encontramos con un problema añadido, que en la Xunta de Galicia solamente había 2 personas para poder atender las consultas que podían surgir. Se colapsaron absolutamente los teléfonos porque no podían sacar literalmente la. Fijaros, en Lugo, solamente en Lugo se han presentado 3.937 ERTES en Lugo que afectan a 14.196 trabajadores. En Galicia se han presentado 33.000. ¿Qué ocurre? Que esto literalmente es imposible que se pudiera llevar a cabo por parte de dos funcionarios. ¿Qué ocurre? Aunque la norma decía que se tenía que dictar el informe en el plazo de 5 días, dictaron una resolución no acomodada evidentemente al decreto, donde se interrumpía el plazo durante los días que se emitiese el informe por inspección de trabajo y que después se ampliaron otros 5 días más. Cuando eso no estaba en el decreto 8, se ampliaron los plazos para la tramitación de los ERTES. Eso generó una confusión tremenda tanto en los propios empresarios como en los trabajadores y demoró la tramitación del desempleo de una forma increíble. Después empezaron a tramitar los primeros ERES y ¿qué pasó? Que se dieron cuenta de que los trabajadores no podían ir a las oficinas de empleo a tramitar las prestaciones y tenían que ser los empresarios los que tramitaban las prestaciones de desempleo de los trabajadores. ¿Qué ocurre? No tenían los números de cuenta ni los números de hijos. Fue un caos absoluto. Los primeros días no había ningún tipo de posibilidad de pasar telemáticamente los datos al SEPE, ni tan siquiera los certificados de empleo, porque se cayeron de forma absoluta las plataformas. Entonces, bueno, se generó un cúmulo de despropósitos uno tras otro. O por poneros otro ejemplo, el sábado se dicta una norma, este sábado, después de un mes, donde se dicen que estaciones de servicio tienen que hacer unos servicios mínimos que no pueden reducir el horario, después de un mes, cuando muchas de las estaciones de servicio que han bajado las ventas el 90%, la semana anterior ya habían reducido los horarios y habían acudido a un ERTE de reducción de sus trabajadores. Y una vez que ya lo habían presentado, se dicta la norma después de un mes, que salió este sábado, diciendo que no pueden reducir los horarios. El lunes empezaba la construcción, y el domingo a las 11:30 de la noche se publica el boletín modificando el tema de la construcción y aclarando que aquellas obras que se estuvieron realizando en edificios que estuvieran habitados por vecinos realizar. Pero es que esto salió a las 11:30 de la noche, cuando la gente estaba preparada para ir a trabajar el lunes de la mañana. Esto es un pequeño ejemplo de todo lo que hemos vivido este mes. Yo entiendo que esto nos ha cogido con el paso cambiado todos, claro, la administración que ha tenido que ir improvisando. Pero bueno, cuando se dictan normas de este calado, evidentemente hay que hacerse de una forma un poco más, no sé, meditada o pausada, porque los problemas ya los vimos en el momento que se publicaban en el boletín, ya lo estábamos viendo y no teníamos respuestas. ¿Qué pasa? Que se fueran atropellando decreto tras decreto y además había unas normas en la Xunta de Galicia con respecto a los sectores, otras normas del Estado, que había además una contradicción entre los sectores a los que afectaba y que tenían que cerrar entre la Xunta de Galicia y la legislación del Estado. Bueno, que fue Lourdes, un maratón Lourdes, muy duro y sigue siéndolo. Yo imaginaba algo así, pero oyéndolo en tus No, palabras me estremece, vamos. O sea, yo ya imaginaba que habría habido un tapón importante, pero si me dices que 2 funcionarios estaban tramitando todo, pues se puede imaginar. En la Xunta de Albert, Galicia, ¿qué dos. Bueno, a verdade é que eu creo que todo foi un desbaraxuste. Efectivamente, a situación bueno, foi sobrevida, aínda que se podía ter previsto anteriormente, vistas as experiencias de outros países, o que aconteceu, a verdade é que non, que eu creo que se deixou un pouco coller o toro. E o tema das normas, eu creo que unhas normas van atropellando a outras, é dicir, ainda non temos clara a primeira e xa ven a segunda rectificando a primeira, e despois a terceira rectificando a segunda, e así sucesivamente. Eu creo que foi un despropósito dende o punto de vista legislativo e dende o punto de vista do que é a infraestructura para soportar todo o que veu detrás deses decretos, non? Porque, como di Lourdes, non só
o que aconteceu na Xunta de Galiza, que parece incomprensible, verdad? Pero, bueno, foi así. Sino tamén o do SEPE, decir, este mes eu creo que non debeu cobrar o paro do ERTE ninguén. Eu, polo menos, non coñezo a ninguén que o cobrara. Xa veremos se o cobran para maio ou terán que agardar até xuño. Xa veremos, non? Pero eu creo que, efectivamente, isto precisaba dunha infraestructura moito mellor ou, cando menos, reforzala. Se falou de que se iban contratar funcionarios ou traballadores para poder axudar a administración durante este período. Creo que non aconteceu, polo menos eu tampouco coñezo ningún caso de contratación específica para resolver estes asuntos, e, polo tanto, aí hai un tapón que é moi grande, realmente moi grande. Despois falaremos, se queredes, das consecuencias económicas. De momento estamos falando das consecuencias laborais. José Luis. Sí, a ver, coincido totalmente no atasco, no colapso e na cantidade de normativa que se foi cambiando. Claro, a ver, coincido en todo eso e eso sucedeu así e está pasando e hai normas contradictorias unhas con outras. O que sucede é que eu creo que moitas veces estas situacións, como son imprevistas, é fácil o mellor ahora, quero decir, a min poño sempre o exemplo, a min é máis fácil comprobar se unha nómina está ben feita que facer a propia nómina. Entón, aquí eu creo que hai efectivamente un colapso na resolución dos expedientes, na tramitación dos ERTES, normas que cambian, criterios que se interpretan. Moitas veces eu creo que aquí o que falta, ou o que se notou aquí que faltou foi precisamente a unidade de criterio, é dicir, ao mellor por facer unha norma un pouco máis extensa non vai ser mellor, o que ten que ser é o máis clara posible, o máis interpretable posible, o sea, algo sinxelo e que non dese lugar a dúbidas na interpretación, o que comentaba Lourdes de ERTES que inicialmente se presentan por unha vía, pois porque eu entendo que as actividades que tuveron que pechar dende o inicio non hai dúbida que son ERTES de forza maior, pero a propia reglamentación daba lugar a interpretacións e, lóxicamente, as asesorías. Eu non me dedico a ese aspecto concreto porque dedícome exclusivamente ao tema judicial, pero compañeiros e compañeiras do colectivo de graduados sociais sei que tuveron esa dificultade que comenta Lourdes, esa dificultade que comenta Alberte, no senso de que facemos? Bueno, pois evidentemente van á norma, en principio, a interpretación da norma que pode ser máis favorable, pero é que eu coñezo de casos nos que a propia Inspección de Traballo, dependendo quen fose un inspector ou o inspector de traballo que ventilaba ese ERTE ou que tiña encargado de dirixir ese ERTE, nuns casos concedíase, noutros non se concedía, ERTES presentados das mesmas actividades e ao mellor polas mesmas gestorías e as interpretacións son distintas. Entonces, eso, claro, por que dá lugar a eso? Pues dá lugar porque hai unha norma que se interpreta. O sea, se o artigo ou se a norma é clara, non hai lugar a interpretación, só pode haber unha. Que se fixo de maneira apresurada e tal, bueno, a ver, non é miña a frase, pero a toro pasado todos somos Manolete, o sea, habría que hilar moi fino para que isto salise ben, o sea, eu creo que o que hai que facer é melloralo, evidentemente, e poñer todos da nosa parte en todo o que se poida. É un atasco en xeral e se encima do atasco hai poucos medios persoais e materiais, pois está claro que se vai producir unha situación grave, de xente que non percibe os seus salarios e eu con respecto a eso, os seus salarios, os seus ingresos, con respecto a eso, pouco sirve demorar ou aplazar pagos ou cuotas para que logo dentro de 4 ou 5 meses se veñan duplicadas. Eu creo que o problema non está sendo só agora, temos que mirar cara ao futuro e ao mellor na guerra estamos regular, pero na posguerra vai ser complicado, Juan Carlos, teu turno. Bueno, pois eu un pouco, despois de recoller o dito por meus compañeros, pouco me falta por decir. Eu creo que houve unha falta de previsión
moi grande. Tamén é certo que as circunstancias que motivaron o confinamento pois foron as que foron e o tempo foi o que foi. Non obstante, eu insisto tamén en que tanta normativa para terminar facendo o mesmo non facía falta darlle tanta volta. Eu creo que si a situación é de forza maior, é de forza maior. E, como decía Lourdes, non só había dous tipos de ERTE que se podían facer, é que hai tres tipos de ERTE. O ordinario, que é o que se faría en unha situación normal por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, e despois se inventaron dous ERTEs que son tan parecidos pero que teñen unhas consecuencias e unha tramitación tan distinta que eran os reflexados no artigo 22 e no artigo 23. Un era por causa de forza maior, polo peche ou pola situación, digamos, de falta de suministros que incidía na actividade da empresa, e outra porque, digamos, baixaba a produción na empresa e, como consecuencia desa baixada de produción, tú tiñas que, digamos, facer o expediente de regulación temporal de empleo, pero con outras características que é o do artigo 23. Entón, mezclaron aí unha cantidad de cousas que a xente non sabía por cal tirar nin por cal facer. E é certo que a administración estuvo totalmente colapsada. Eu, desde aquí, tamén quero aplaudir a xente que estuvo, digamos, aí ao pé do cañón, porque foron moitas as horas de traballo e, evidentemente, os técnicos que estuveron aí ao frente deste tipo de asuntos merecen polo menos o respaldo e o apoio, porque é moi difícil estar aí facendo o traballo e ao mesmo tempo contestando dúbidas por culpa de unha mala gestión desde o punto de vista normativo dos reales decretos. É unha situación, desde logo, que se ten que mellorar, e eu espero que a partir de agora a situación, cando se termine o confinamento e se faga algún tipo de medida, que teña unha situación totalmente distinta desta apresurada que tuvemos. A ver, parece que desde o punto de vista do traballador vou dicir que as cousas están claras, que tampouco estou convencido, pero como traballador dunha empresa ti podes estar suxeito a un ERE, a un ERTE parcial, sabes que ao mellor tardas en cobrar porque hai este colapso, pero desde ese punto de vista parece que as cousas están máis claras. Se eres un gran empresario tamén. Entón eu iba a preguntarvos por eses empresarios autónomos con un empregado, con dous empregados, o señor do bar, a señora da tenda que ten unha empregada, que son empresarios, pero voulles decir falsos empresarios, porque ao final traballan casi por un soldo eles, con a axuda de outro ou de outros dous, non? Non sei se o principal problema estará aí, correxídeme se me equivoco, e volvemos a facer a mesma orde. Lourdes. Pues mira, sí, con los datos que te daba antes, ¿no? Tú date cuenta de una cosa. En Lugo se tramitaron 3.937 ERTEs que afectan a 14.000 trabajadores. Por ejemplo, en Pontevedra se tramitaron 11.000 que afectan a 74.000 trabajadores. ¿Qué es lo que significa? Que las empresas de Lugo, las de Lugo, son empresas muy pequeñas que tienen un trabajador, dos trabajadores a lo sumo, incluso alguna ninguno. Os voy a poner una anécdota, pero para mí fue un día muy duro. Una de las primeras llamadas que atendí a las 9 de la mañana era es empresaria, no es trabajadora, que tenía una zapatería, o sea, arregla zapatos, y era ella trabajando sola. Me llamó a las 9 de la mañana llorando, de verdad llorando, que me hizo llorar a mí. Y decía, tengo dos niños pequeños, pero ¿qué ayuda tengo? Porque un zapatero podría abrir, no es un comercio, un establecimiento de venta de calzado es fuerza mayor, tiene que cerrar porque no puede abrir. Pero sin embargo, un empresario autónomo que se dedica a reparar zapatos podría abrir. Evidentemente no es causa de fuerza mayor. Y me llamó llorando diciendo, es que tengo dos niños pequeños, mi marido está enfermo. No os podéis imaginar ya aquel día lo que me afectó durante todo el día, porque tenemos muchos empresarios así. Y los trabajadores, vale, cobran el desempleo, cobran el 70%, cobrarán más tarde o más temprano, pero imaginaros, los autónomos, vale, tienen la ayuda del cese de autónomos, pero el cese de autónomos, que es una prestación
de 670 euros que se tramita a través de la mutua y una bonificación de un mes en la seguridad social, pasa lo mismo. Es por causas económicas o por fuerza mayor. Esta persona, que era una autónoma, pero es que es una empresaria, no podía acogerse ni tan siquiera a la ayuda de cese por fuerza mayor. Entonces, la verdad, te impacta porque son historias personales, muchas historias personales nos encontramos al cabo de estos días. Y bueno, mucha gente estamos haciendo no solamente de abogados, sino también de apoyo moral y de psicólogos, porque de verdad que nos encontramos con problemas realmente que te ponen los pelos de punta. No tener, a ver, pequeñas estaciones de un pueblo que han bajado el 90%, que me ha llamado una, es que no tengo para pagar el gasóleo, no tengo para pagar el gasóleo. ¿Vale? Porque son trabajadores de pequeñas estaciones, a ver, que son, en teoría, a ver, son los gestores de la estación, pero esa estación es de Repsol o de Camsa y ellos simplemente son los gestores. Como estos casos, te pondría cientos, porque nuestras empresas son empresas muy pequeñas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Vale? Un trabajador tiene el desempleo, tiene ayudas al alquiler o a la hipoteca, pero un empresario no tiene ayudas al alquiler de su negocio, no tiene ayudas a la hipoteca de su negocio. Entonces, hay situaciones que son tremendamente complicadas. Entonces, Alberto, realmente hemos hecho un gran esfuerzo, lo que os comentaba por parte de la Confederación, no solo, por ejemplo, hemos decidido una cosa, nuestro secretario, que estuvo muy bien desde el principio, tenemos una página web y hacemos boletines informativos para nuestros empresarios y desde el primer momento dijimos, todo esto tiene que estar en abierto. Vamos a poner toda la página de la Confederación en abierto para que cualquier persona, cualquier asesoría, cualquier empresario pueda acceder al formulario, a las recomendaciones, porque intentamos ir más allá de las normas, intentando solucionar los problemas. Y hemos recibido muchísimas felicitaciones, entre otras de una compañera nuestra que nos llamó y me dio las felicitaciones porque era abogada especialista en accidentes de tráfico y tenía que preparar un ERTE por causas económicas de una empresa familiar. Dijo, mira, es que me habéis salvado la vida, porque es que no sabría ni por dónde empezar, porque los de fuerza mayor tienen una tramitación muy fácil. Los de causas económicas, lo que te comentaba antes, aparte de la diferenciación que hay entre unos y otros, es que los que se presentan por causas económicas hay que constituir con carácter previo a presentarlo una comisión negociadora. Entonces, en aquellas empresas que no tengan representantes legales de los trabajadores, el empresario tiene que constituir esta comisión negociadora con los sindicatos más representativos del sector. A ver, imaginároslo, no la Confederación de Empresarios ni las asociaciones. O sea que el empresario, con carácter previo a constituir la comisión negociadora con sus propios trabajadores, tenía que dirigirse a los sindicatos para formar parte para integrar la comisión negociadora. Os podéis imaginar toda aquella semana, hombre, con los 3 secretarios de los 3 sindicatos hicimos un esfuerzo muy grande para intentar canalizar esas comisiones a través de la Confederación de Empresarios, porque si no era complicadísimo, incluso para los propios sindicatos. Imaginaros, es que nos decían, no tengo gente para mandar a Burela, a Ribadeo, a Mondoñedo, a Chantada, a las empresas a constituir las comisiones negociadoras de los ERTES económicos de las empresas que no tienen representantes legales de los trabajadores. ¿Os imagináis el follón tan impresionante? Bueno, es que no se puede ni decir. Entonces, claro, ha sido... yo hablaba de ese falso empresario, Ya, voy a decirlo entre comillas, que ya, al por final eso. es un asalariado. Alberto, ¿qué nos comentabas de este particular? Pois vamos a ver, eu creo que dúas cuestións. A primeira, que creo que temos mal definido o concepto de empresario. É dicir, aquí todo o mundo se cree que é empresario cando non ten nin siquiera unha infraestructura empresarial, xa non digo que teña X traballadores ao seu mando, sino que, bueno, calquera se autotitula de empresario. E eu creo que iso é un error, é dicir, é un concepto equivocado, está mal definido o concepto de empresario cando estamos falando efectivamente de persoas que ni siquiera teñen empregados ou que teñen un ou dous empregados e que, bueno, traballan casi máis eles como autónomos que os propios traballadores, non? Eu creo que iso é unha cuestión que temos que comezar a revisar para definir ben que é un empresario ou que non é un empresario. A raíz disto ven a segunda cuestión. Eu creo que a administración non ten tampouco ben definido o concepto de empresario, nin ten tampouco delimitado cales son as responsabilidades respecto a poder ter axudas que son absolutamente necesarias para manter abertos ese tipo de negocios que son pequenos, cativos
e que, polo tanto, non teñen a dimensión necesaria para poder subsistir ante unha situación deste tipo. Hai un terceiro elemento que eu creo que é importante ter en conta, é dicir, que ocurre? Que todos eses pequenos empresarios que comentaba Lourdes non teñen nin siquiera unha pequena caixa de resistencia por se veñen mal dadas. Eu creo que eso é un elemento que debe definir, entre aspas, o que é unha empresa. Non se lle ocurre a ningunha empresa, digo, non ter ese fondo de resistencia ou ese fondo para eventualidades como esta que te poda facer resistir 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, os que señan necesarios. Se non existe eso, que estamos na lúa, é dicir, é que non temos ningún tipo de previsión. Ven un vento calquera, xa non digo unha pandemia como esta, calquer pequeno movimento mínimamente telúrico tira abaixo toda a infraestructura de, entre aspas, repito, empresas ou pequenas empresas que temos en Lugo en particular. Non estamos falando de Lugo, vamos a referirnos a Lugo. É dicir, toda esa pequena empresa deixou moi mal a súa subsistencia na situación actual, pero moi mal, é dicir, comercios, hostelería, toda esa pequena empresa que non ten esa caixa de resistencia para poder resistir esta situación, mal asunto. Non quero, repito, ser pesimista, pero vexo moi mal a situación futura dese tipo de empresarios. Eu creo, aí Alberto diche unha clave importante. Outro día liamos unha estadística, xa non falando só de empresarios, senón tamén de particulares, que España anda por un 5% de aforro da nómina, digamos que os empregados aforran unha media dun 5% do que ganan, cando eso en China, que é o país que máis aforra, está nun 40%. E España é un dos que menos aforra. Eso se pode trasladar a un particular ou supoño que a un autónomo. José Luis, que pensas ti? Coincido no que comentaba ahora Alberto no senso de autónomo, empresario ou negocio. A ver, calquer autónomo ou calquer empresario como tal, eu creo que hai unha diferenciación grande e é fundamentalmente nesa previsión, nese fondo que debe ter para imprevistos. Chamen imprevistos como este que pasou ou se decimos despidos, reclamacións, accidentes, o que poida acaecer no día a día dunha empresa ou dun empresario. Claro, o tecido en Lugo, o tecido empresarial en Lugo son pequenas empresas con sin traballadores ou autónomos solos ou autónomos con un ou dous traballadores ou menos de 5. Eso, se a maiores non hai ese sustento para eses imprevistos, estou de acordo con Alberto, o sea, definimos mal o que é empresa ou que é ter aberto un negocio polo simple feito de ter unha actividade que máis ou menos che poida dar uns ingresos ou cubrir uns gastos ou algo. Eu creo que moitas destas empresas e moitas destas actividades e sobre todo no ramo de, por exemplo, no ramo da hostelería ou neste aspecto que se ven vir ou se ven comentarios, é dicir, pois hai que cando se reaibra vai haber que manter as distancias de seguridade, os comedores non van poder tantas mesas e vai haber que ter menos. Algúns negocios dese estilo e outros de actividades pequenas directamente eu penso que van ter moi difícil a súa subsistencia. Pois xa digo, ainda que agora houvese axudas, subvencións para demorar, aplazar impuestos e tal, eu sigo pensando que isto vai haber que partir dunha base de que en que todos apoyemos e que os traballadores perdan e que os empresarios perdan e que todos botemos unha man, a situación é complicada ou vai ser complicada. Claro, algúns eu creo que definitivamente xa non só porque cando che ven algunha consulta e che pregunta se se pode xubilar, dices, sí, xubílate este ano se podes, non esperes ao que ven. Isto vai no apurar. Eu creo que vai apurar esas situacións e volver á normalidade vai ser complicado. O sea, vai tardar un tempo. Non chega con que con axudas ou con
coas que comentaba Lourdes, faltan axudas a nivel de pequenos empresarios, pequenos autónomos. Eu insisto no primeiro punto que falábamos ao principio, a normativa tiña que ser moito máis clara e estas axudas ou este suplemento que decía Alberto, esta provisión de fondos que pode ter ou que ten que ter calquera empresa, é algo tan sinxelo como, pois, por exemplo, para ter nos trimestres algo reservado para pagar os IVAs, as rentas ou demais. E se non se ten, porque se está ao día ou ao límite nos negocios, a situación cada vez se complica máis. Cada vez se complica máis. Juan Carlos, dinos. Sí, coincido en todo o que se dixo, o que dixo Alberte. Creo que mantendo un pouco a situación real do que se entende por empresa e do que se entende por autónomo e pequena empresa, pois evidentemente a pequena empresa vai a sufrir moito porque a situación é prácticamente insostible se isto se alarga durante moito tempo. Se non se alarga durante moito tempo, pois evidentemente as consecuencias poden ser distintas, pero Lugo, por desgracia, aunque Alberto falaba dese fondo de armario para poder, digamos, ter un remanente cando te veñen maldadas, pero Lugo non é, desde logo, unha ciudad que en principio teña grandes empresas. Se quitamos 3, 4, 5 empresas que todos conocemos, o resto son pequenas e medianas empresas como moito. E esas pequenas e medianas empresas van a sufrir moito. E esas, para poder remontar, desde logo, van a necesitar axudas. Lóxicamente, non só afecta a esas pequenas ou medianas empresas como tales, sino que os traballadores que están en esas empresas tamén van a sufrir as consecuencias. Por lo tanto, é difícil, pero evidentemente se ten que intentar paliar isto de alguna maneira, porque senón moitas das empresas que hai en Lugo actualmente non van a salir. Intentamos adiviñar un pouco o futuro, xa sei que é complexo, sobre todo nesta situación. Falamos da hostelería como o sector que pode ser o máis perxudicado, o turismo. Credes que a hostelería ou vedes outros sectores que tamén o van a pasar moi mal, pensando que isto pode acabar nun mes, 2, un pouco falando por sectores, que vedes o máis complexo? Yo realmente el sector más complejo lo veo en la hostelería, en el turismo y en el comercio, que son tres de los sectores que, bajo mi punto de vista, van a ser los que más tarden en recuperarse. El tema de turismo, por desgracia, no solamente en Lugo, que tampoco tenemos tanto, pero sino en toda España, va a ser el elemento dinamizador. Tendría que ser el elemento dinamizador, y este año, por lo que dicen ya a nivel de las asociaciones nacionales, es un año absolutamente perdido, con lo cual, eso siendo la principal fuente de entrada de recursos a España, el turismo va a generar un efecto dominó absolutamente en todos los demás sectores. Eso está claro, no solamente se ha perdido hasta ahora, sino que el verano se da absolutamente por perdido y ya se está pensando en el año que viene. El turismo, al caer el turismo en España, van a caer, está claro, todos los. Uno de los sectores más afectados, evidentemente, será la hostelería, porque por lo que se está comentando, lo que se baraja, es que con independencia de que cuando se pueda volver a abrir, no coincide, menos mal, que va a ser una época buena y que se podrá estar en las terrazas, pero no va a haber aglomeraciones en los restaurantes ni en los bares, y supongo que hasta se pondrá un aforo como se está poniendo en los establecimientos comerciales. Por tanto, la hostelería es un sector tremendamente castigado. Y el Lugo, ya en este momento, con respecto al tema de Alberti, que decía antes, solo dos matizaciones, Alberti. El empresario no está en el volumen de la reserva, ¿vale?, ni en el número de trabajadores. Lo que identifica a un empresario es quien asume el riesgo de su trabajo. Y lo que define a un trabajador es que no asume el riesgo, cobra un salario fijo al mes con independencia de los resultados de la empresa. Y esta empresaria que nos llamó no es una trabajadora, asume los riesgos, no cobra un sueldo a final de mes, con independencia de su estructura. Y con respecto al peto, Alberto,
ejemplo, la hostelería de Lugo o el comercio de Lugo está francamente mal. Han agotado el peto durante todos los años anteriores. Han agotado el peto. ¿Dónde va? Todos los comercios. Hay algún comercio que ha cerrado y me acuerdo cuando cerró uno de los establecimientos comerciales tradicionales de Lugo, me dijo, es que me metí ahí la herencia de mis padres, pero tuve que aguantar esto hasta la jubilación. Entonces, el peto en Lugo se acabó, por lo menos en los meses. No tienen peto, Alberto. Entonces, un mes que tienen que pagar la hipoteca, el préstamo de la póliza de crédito, el alquiler, que no hay ningún tipo de rebaja en los alquileres comerciales, ¿vale? Con independencia de que sus trabajadores vayan al ERE por, por fuerza mayor, menos mal que por lo menos no tienen la cotización. Es que no les va a sacar de nada. En 2 meses o en 3 meses del confinamiento no van a ser capaces de remontar en lo que queda hasta finales de año. Alberto, por alusión. Vamos a ver. Sí, non me dou por No. aludido, además que coincido co que di Lourdes, é dicir, eu creo que é ampliar o que dixen eu antes, efectivamente, e vou comentar, bueno, tres detalles, vou ser un pouco sintético se podo. O primeiro que comentaches ti mesmo de que no Estado español hai unha falla de cultura do forro, é dicir, aquí todos vivimos o día. A todos nos gusta vivir, pero maravillosamente ben. Ahora, cando ven un problemilla, naide ten peto. Naide ten peto, non hai peto. Coincido con Lourdes. Efectivamente, aquí non hai peto porque todo o mundo vive o día e todo o mundo lle gusta vivir moi ben, pero vivindo o día. Home, a verdade é que esta cultura non nos pode levar máis que ao fracaso. É dicir, falache de China, pero calquer outro país do mundo seguramente que ten unha conciencia distinta con respecto ao que o aforro do que existe dentro do Estado español. Vamos agora a Galiza, que somos, según parece, dos máis aforradores do mundo, na provincia de Lugo, que é a que nos está escoitando. Bueno, pois deberíamos de seguir esa tradición de ser os máis aforradores do mundo, pero non o somos. E eu pregunto, por qué? E eu adianto unha contestación que os meus colegas seguramente me correxirán se teñen ocasión. É imposible aforrar cos cartos que se moven en Lugo. É dicir que os traballadores cobran moi pouco, é imposible aforrar, pero imposible, o sea, fan auténticas virguerías por chegar a final de mes. E os empresarios, sobre todo estamos falando dos autónomos e pequenos empresarios, coa cantidade de gastos que teñen, eu creo que son heróis de manter abertos os negocios. Son verdadeiros heróis, pero verdadeiros heróis. As facturas, o día 1, veñen á conta e non se deteñen. Alugueres, hipotecas, luz, auga, impostos, é que é unha locura, é que é unha tolemia. Isto non hai maquinaria que poda soportalo. Eu realmente considero que son heróis os pequenos comerciantes e os hosteleiros que están traballando na provincia de Lugo. E agora dúas cuestións máis a respecto do que preguntache. Quen vai sufrir isto? Bueno, a hostelería, eu creo que seguramente estaremos todos de acordo, polo menos vexo que Lourdes efectivamente xa o pon de primeiro. Tamén é certo que o número de bares por metro cuadrado aquí pois é bastante elevado. Non digo que non haxa clientela, porque tamén hai moito cliente por metro cuadrado, pero a verdade é que seguramente algúns deles estaban xa no límite do posible equilibrio entre ingresos e gastos, e isto vai nos desequilibrar xa completamente. Pequeno comercio. Bueno, eu quero aquí romper unha lanza, pero clara e diáfana a favor do pequeno comercio na provincia de Lugo. Pero clara e diáfana, porque estamos xa nesa dinámica de que todo o mundo merca nese grande almacén, non vou mencionar o nome, aunque seguramente o tedes todos na cabeza, ¿no? Que che manda os paquetiños en 24 horas, en 48 horas, incluso con prezo máis barato e demais. Bueno, isto xa existía antes da pandemia, pero agora, durante a pandemia, os únicos que seguiron vendendo foron eles, porque cho traen a casa, non teñen contacto contigo, non teñen que abrir ningún establecemento, etc. Por lo tanto, cuidado con isto, porque nos podemos cargar non só o pequeno comercio de toda a provincia de Lugo, sino tamén, naturalmente, os postos de traballo que dependen dese pequeno comercio da provincia de Lugo. Eu rompo unha lanza claramente a favor do pequeno comercio para que se poda manter e podamos entre todos decidir mercar no comercio de proximidade en lugar de
mercar nese grande almacén que nos manda as cousas por correo. Sí, esta última parte que apunta Alberto sacache moda a boca, o sea, os meus clientes, os nosos clientes son os veciños, son a xente que está na túa zona, o sea, de cercanía, o comercio de cercanía, coincido, que ramo, que actividade o vai a sufrir directamente, pois probablemente a hostelería, a raíz do turismo, e probablemente eso, pois porque un pouco apuntaba tamén Alberto, que calquera monta un bar e hai bares que subsisten pois, con 4 cafés e 4 viños e 4 cervezas e tal, e ao mellor están nesa actividade por unha cotización, pero bueno, o fomentar ese pequeno comercio, ou ese comercio de cercanía, eu creo que é a única maneira que nos vai axudar a que todos podamos ir. O sea, non é só a situación que comentaba Lourdes de un autónomo solo que fai o seu traballo, que non ten axudas, que tal. Si ese autónomo, logo desta situación, non lle vai a comprar os seus veciños, non lle van a comprar e se van a outras superficies, outros centros comerciales ou algo, estes por sí xa teñen moita máis defensa que poidan ter o pequeno comercio. Eu recordo sempre unha conversa por cuestión familiar, pois miña mãe tuvo un negocio, unha mercería pequena e nunca comprou en grandes superficies ou en grandes actividades e dicía, non, os meus clientes son os do pueblo. E eu, cando teño que ir ás compras de comida, vou ao supermercado de fulanito. E cando teño que ir a comprar tal, vou a este sitio. E cando vou a este taller, vou ao de aquí. Por qué? Porque a mí me van a vir a comprar os do pueblo. Os de fora do pueblo é raro que me veñan a comprar. E iso eu creo que, a pesar da situación e da complicación da situación, fomentando iso e dándolle a cabeza, dándolle a pensar. O sea, aquí eu creo que o que nos falta é o plan B. O sea, ante esta situación non temos plan B. Suficiente, o mismo que se saliron agora e todo o mundo vimos vídeos ou whatsapps de oye, mira como se fai isto, como se fai outro. Somos suficientemente rápidos de mente como para poder xerar algún tipo de solución, pero desde logo eu creo que pasa por seguir apostando por esa situación de cercanía. Si podemos, somos clientes nosos, os de cercanía. Eu non faigo nada e non é que non vai a Lugo, sí que vou a Lugo, pero donde teño que comprar é en Viveiro, ou donde teño que comprar é en Burela, ou se son de Lugo en Lugo. Por que? Porque é donde pode haber o intercambio comercial e económico. As grandes superficies sí que, como di Alberto, estamos acostumbrados a que nos manden de todo rapidamente e tal. Bueno, aí eu creo que tampouco nos temos que deixar levar por esa situación. A cercanía eu creo que vai ser de unha das cousas polas que hai que apostar, porque sigue sendo necesaria. Antes de darlle a palabra a Juan Carlos, permitídeme que conte a miña pequena anécdota con respecto á empresa que non quere citar Alberto. Estes días que estamos todos revolvendo na casa, pois eu tuve a oportunidade, a necesidade de mercar colchóns novos para meus fillos, non? Reformas a habitación e tal. Obviamente non vou a comprar un colchón en Amazon, que hai moita xente que o fará, pero eso non o penso facer. Entón chamei a un par de mueblerías ou 3 de Lugo que non puideron servirmo porque non teñen persoal. Non teñen persoal para servilo, nin para traelo, nin pecharon e estarán acollidos ao ERTE de Forza Maior. Sin embargo, teñen un competidor clarísimo con esta gran superficie que pode vender produtos que non son de primeira necesidade, non? E a mí eso me parece un agravio comparativo. Obviamente vou a esperar para mercar esas cousas. Mercarías agora, vou a esperar. En Francia acabamos de ver que lle van a restringir a Amazon ese tipo de ventas. Un pouco por apuntar, porque estaba desfalando e me parece un exemplo clarísimo do que decides, non? Juan Carlos, di. Bueno, pois un pouco fío do que dicen os meus compañeiros. Eu creo que quen máis vai a sufrir en España vai ser o turismo. O turismo porque eu creo que é a principal fonte de ingresos que ten España
e que se vai a resentir moito, non tanto polo tempo que vai a pasar ahora, digamos, parada a actividade, máis pola situación que parece ser vamos a ter que ter despois de que pase isto. Ese distanciamento, esa situación non nos vai a permitir acudir a sitios de veraneo pois con a mesma situación que tiñamos antes. Desde logo os estranxeiros se van a ver moi coartados tamén para vir a España despois da situación de fallecimientos e da situación creada pola pandemia, e despois do sector turístico, eu creo que o pequeno comercio e a hostelería son fundamentalmente os que máis van a sufrir as consecuencias desta crisis. Os pequenos empresarios, evidentemente, dedicados a hostelería e dedicados a este tipo de situacións, pois van a ter moi complicado o poder remontar. E un pouco polo que decíais que non queríais decir quen era, que ao final terminaste lo dicindo que era Amazon, eu escoitei fai 4 días, aquí estamos nunha situación onde vai haber desempleo, donde a xente está en expedientes de regulación temporal de empleo, moitos miles de personas. Resulta que Amazon contratou a 50.000 personas para facerse cargo da situación, digamos, de traballo que ten agora durante a situación do COVID en todo o mundo. A mí me parece unha auténtica aberración e isto evidentemente sí que ten que limitalo o goberno español. E así como fai outras medidas, eu creo que tamén entón, claro, desde ese punto de vista eu creo que non vamos a poder ter unha situación, digamos, de ventaxa si nós mesmos non somos capaces de velar polos nosos propios intereses. Imos ir rematando un pouco. Quería plantexarvos unha cuestión así previa ao final. Quizás sería o momento de deixar a un lado as loitas sindicais nas empresas. Non sei se me explico. Tanto por parte do empresario como por parte do traballador, pois ter un punto de flexibilidade neste momento para saltar este bache. Lourdes. Hombre, nuestras empresas, como decimos, son empresas muy pequeñas y la mayor parte de las empresas de Lugo no tienen representación sindical. Pero, evidentemente, ha habido un antes y un después. Y va a cambiar todo, va a cambiar nuestra vida, nuestras relaciones sociales, nuestra economía, nuestros hábitos y seguramente también haya un cambio importante en las relaciones laborales. Tanto por parte de los empresarios y los trabajadores, es un barco en el que estamos todos y debemos de salir adelante. Agradezco profundamente las palabras de todos los contertulios y la sensibilidad que demostráis con el pequeño comercio, el comercio de sensibilidad. Creo, por ejemplo, que ya hay en redes alguna campaña ahora durante este estado de confinamiento para potenciar el comercio y hay muchas alternativas, muchas iniciativas y una de ellas pues puede ser que esta situación nos valga para mejorar en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestras empresas y en nuestras relaciones laborales. Ojalá que así sea, ¿no? Y con el pequeño comercio también, que seamos conscientes de la necesidad que tenemos en todas las ciudades de tener un pequeño comercio de proximidad y que los centros de las ciudades estén llenos de gente y de comercios y de restauración y de turismo. Evidentemente tendremos que hacer un esfuerzo todos, como consumidores para comprar nuestro pequeño comercio, como empresarios y como sindicatos, los sindicatos exactamente igual, y los trabajadores. Seguramente que cambian muchas cosas. Y yo, como soy optimista por naturaleza, espero que para bien. Una cosa que me olvidaba de comentar antes, decíamos del tema del turismo a nivel nacional, que va a afectar tantísimo porque es la principal entrada de recursos en España, pero en Lugo nos va a afectar muchísimo el Camino de Santiago este año, muchísimo.
porque en la provincia de Lugo hay muchas localidades que viven del Camino de Santiago y se ha parado de forma absoluta, ya no solamente ahora porque han cerrado los albergues, sino que el otro día escuchaba, bueno, los responsables del Xacobeo, que menos mal que el año santo es el 2021, que no fue el 2020, porque se hubiera arruinado el año santo. Y sin duda, en la provincia de Lugo nos va a afectar muchísimo al turismo del Camino de Santiago. Sí, hablábamos que el Camino de Santiago precisamente es un tipo de turismo más el de albergue, de cercanía, el de compartir el bocadillo y la cerveza, el de encontrarse a gente con la que tener relación, o sea, con la que hablar y con la que tal. Entonces, el tema del camino sí que se ve de una manera complicada. Albert, te di. Bueno, sí, ademais tamén un aspecto espiritual o que contén o Camiño de Santiago e é moi probável que despois de estar pechados durante tanto tempo e durante este ano que seguramente non se vai poder viaxar moito, pois temos a esperanza de que o ano que ven atraiga a moitos camiñantes que dende o ponto de vista espiritual queran chegar a Santiago e con iso pois redimir un pouco os aspectos negativos que se lle podan encomendar dende o ponto de vista espiritual a esta pandemia. É posible que tamén haxa esa reflexión, é dicir, bueno, pues, o mundo está tan mal que igual esta pandemia nos castigou un pouco, bueno, pues vamos a redimir. Esperemos que vaya por aí. De todos xeitos, o que comentabas entre as relacións entre empresas e traballadores por medio dos seus sindicatos tamén, eu creo que efectivamente vai haber unha chamada responsabilidade polas dúas partes. É dicir, eu creo que as empresas saben que sen a colaboura dos traballadores e dos seus representantes, pois normalmente non funcionan ben, é dicir, que necesitan esa paz social para poder traballar e desenvolver a súa actividade empresarial. E tamén, evidentemente, se as empresas non funcionan adecuadamente, non hai creación de postos de traballo ou mantemento deses postos de traballo. Por lo tanto, creo que uns e outros van chegar a ese punto de equilibrio, dándose conta de que a situación efectivamente vai mudar, e que isto é un punto de inflexión para moitas empresas e tamén, evidentemente, para os traballadores que terán que traballar nesas empresas. E tamén hai un aspecto, eu creo que económico importante, que a ver quen paga todo isto, É dicir, que isto vai ser un problema económico que vamos a arrastrar seguramente durante máis dunha xeneración, que, bueno, efectivamente todo o mundo está no ERTE, despois estará no paro, vai haber que acudir moitas veces ao Fondo de Garantía Salarial porque as posíveis indemnizacións deses posíveis despedimentos ou perdas de postos de traballo da que estuvemos falando antes, pois seguramente os empresarios, como non teñen peto, non van poder abonalas. Non estou atacando nada, sino simplemente poñendo un dato obxectivo. É dicir, eu creo que moitas desas indemnizacións vai ter que abonalas o Fondo de Garantía Salarial. Por lo tanto, todo este volume de cartos que vai ter que desembolsar o Estado ou as institucións do Estado, a ver como vamos facer para ilas pagando entre todos, non? Pero isto vai durar moito tempo e, por lo tanto, creo que vamos ter que ser moi conscientes dende todos os puntos de vista de que hai que arrimar o ombreiro. Eu creo que todas as partes son necesarias. Neste momento, os interlocutores sociais, a parte empresarial, a parte social, os sindicatos, sempre foron necesarios. O sea, eu recordo a miña época de traballador do sindicato e a labor era fundamental e sigue sendo fundamental, e compañeiros e compañeras que teñen sindicatos que se ve que fan e que son necesarios. O sea, non poden tirar cada un polo seu lado. Arrimar o ombro e poñer cada un da súa parte todo o máximo posible. Evidentemente, sempre hai unha situación, ou se tende a dar unha situación desparella entre empresa, traballador. Eu creo que hai que concienciarse, o mesmo que Alberto apuntaba, que hai que ter ese peto, ese fondo de reservas e tal. Eu creo que non temos que concienciar de que se a empresa lle vai ben, o traballador teñe que ir ben.
e se o traballador axuda e a empresa axuda e lle vai ben os dous, eso fomenta non só un vínculo de unha garantía de traballo e unha garantía de salario e de cubrir as necesidades básicas de cada unha das partes. A paz social non... Eu estou de acordo que ten que haber paz social e canto máis paz social haiba, mellor vai funcionar. O que teño medo moitas veces, sobre todo nestes momentos e en xeral, é que sempre acaben pagando os mesmos sempre se acabe pagando a mesma parte, acabe pagando, digamos, os platos rotos ou as maiores consecuencias. E iso sucede prácticamente en todas as situacións. Como se vai afrontar este... eu sigo dicindo, eu creo que temos que poñernos a discurrir todos e temos suficientemente inteligencia e vamos a ter que facelo con imaginación, probablemente, pero eu sigo pensando que os interlocutores sociales son necesarios sempre e non pode ser que a unha parte lle vai ben e a outra mal. Si todos temos paz social e todos arrimamos o hombro, ten que ser conxuntamente, non só unha parte. Eu creo que é unha das claves e insistir neso, o sea, xa non só por retomar o tema do Camiño de Santiago e tal, o comercio local, a axuda, e ao mellor en algunha ocasión a mí se me pasado pola cabeza decir, bueno, pues oye, habrá formas incluso de compensar os salarios ou os honorarios de cada profesional pues, a través de outros servicios. Non fai tanto tempo que se ve, eu nací nunha aldea, nací nun pueblo e a xente axudábase e cando había que facer as mallas, pois ibas ás mallas e axudaba. Agora, pois eu ofrezcoche este servicio e tú pídesme este servicio. Bueno, e con que me compensas? Pois con un servicio que me podes dar ti. Pois non é unha forma descabellada o mellor de plantexalo. Sobre todo na pequena empresa. E para ir tendo, pois, ao mellor, uns recursos mínimos. Sí, é certo o que comenta Alberto, o sea, isto prevéese dentro dese ámbito, empresas que ao mellor están moi ao límite que van a acabar pechando e que van a acabar en insolvencias ou en fondos. Aí, ao mellor, tamén habría que ir pensando no feito de decir, bueno, pero é que temos que ter unha garantía mínima para unhas necesidades básicas todos. Juan Carlos. Bueno, pois un pouco coincido co que manifestan os meus compañeiros. Evidentemente, si a empresa funciona, os traballadores tamén van a ter a garantía desos postos de traballo. Si non hai empresa, tampouco vai haber traballadores. Entonces, digamos que o reparto, digamos, das dificultades que se poidan concretar ahora e máis adiante, evidentemente, terán que dividirse, terán que fraccionarse, de maneira que, en principio, pois todos poidan arrimar o hombro á empresa para soster a empresa e o traballador para soster o seu posto de traballo. E, evidentemente, sin o apoio das dúas partes, tanto empresa como traballador, e neste caso tamén os agentes sociales correspondientes cos sindicatos, teñen que ser receptivos e teñen que intentar paliar unha situación que vai a ser moi grave, pero que evidentemente, si xa empezamos con liortas nos xulgados, sin unha situación donde en principio todos podamos manter unha situación pois o máis segura posible, vai ser inviable que se manteñan moitas empresas e evidentemente isto vai a ser un mal para todos. Yo, si me permites, al hilo de lo que hablábamos y con respecto al papel de las organizaciones sindicales, he de deciros que en este último mes hemos ya hecho un experimento muy importante con ocasión de los ERTEs por causas económicas. Como os comentaba antes, en todas las empresas que no tienen representantes legales había que constituir las comisiones con los sindicatos y tengo que decir y agradecer públicamente a los secretarios de los 3 sindicatos principales de aquí de Lugo, que han demostrado mucha sensibilidad y que se les ha convocado por las empresas a las constituciones de esta mesa y la mayor parte de los casos han hablado con los trabajadores, han pedido sus teléfonos móviles, han hablado con ellos, es decir,
si tenían interés en que fueran los sindicatos a constituirla, los trabajadores le decían que no y les dieron vía libre para constituirla con sus empresarios. Demuestran mucha sensibilidad y la verdad estamos muy agradecidos, salvo, bueno, 2 o 3 puntuales, pero los 3 sindicatos. Hablamos con los trabajadores, le decían, ¿tienen ese interés? No. Y ya automáticamente al día siguiente le mandaban el correo electrónico para autorizar a que lo constituyera con sus propios trabajadores. Creo que ha sido un buen experimento, evidentemente, y supongo, y espero y deseo que las cosas sigan así. Bueno, imos marchar porque xa levamos aquí unha horiña casi. En 20 Sí, segundiños, se queredes atar algún cabo ou eu gustaríame que polo menos lanzásemos algunha mensaxe de esperanza. Douvos 20 segundiños cada un para rematar e decido que irades. Por exemplo, Lourdes, por seguir a mesma orde. sí, yo antes de un mensaje a la esperanza quería agradecer, la verdad, y reconocer públicamente la labor del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lugo, que ha sido pionero, uno de los pocos ayuntamientos de toda España que ha establecido una línea concreta de ayudas a pequeños empresarios, autónomos y también a los trabajadores. Y la verdad, felicitar al equipo de gobierno por la sensibilidad demostrada con nuestros pequeños empresarios. Estas ayudas que evidentemente, aunque no van a servir para solventar de todo la crisis, pero es una ayuda muy importante y que evidentemente tengo que reconocerla. Y bueno, espero y deseo que esta situación seamos capaces de superarla. Somos un país número 1 en muchas cosas y supongo, últimamente las estadísticas evidentemente no nos favorecen porque parece que el número de contagiados es muy superior al de otros países, que evidentemente no lo es, pero que de alguna forma seamos capaces todos de superar esta situación. Van a cambiar las cosas, no tengo ninguna duda, pero espero y deseo que sean a mejor para todos, para empresas, para sindicatos y para los ciudadanos. Hemos visto, yo creo que el túnel, hemos visto la boca del lobo y bueno, a ver si somos capaces de reconvertir esta nefasta situación económica y sanitaria, fundamentalmente sanitaria, y la alarma y que cambiemos un poco todos en todo aquello que debamos de cambiar. Alberto, teu turno. Bueno, pois a ver se podo ser breve tamén. Efectivamente, a situación non é a mellor coa que podemos atoparnos, pero eso non pode en absoluto diminuir a nosa ansia de poder mellorar. É dicir que todas estas situacións de crise, dende xa os tempos dos antigos gregos, que foron os creadores de toda a filosofía que hoxe nos acompaña, falaban de que precisamente a propia palabra crise significa oportunidade de cambio. É dicir que hai unha situación que non é favorável, pero temos que facer o esforzo de darlle a volta para que de agora en diante isto, primeiro, non se repita dende o punto de vista sanitario, para iso haberá que reforzar, evidentemente, todo o que é a sanidade pública e deixarse de recortes, sin que isto signifique ningún punto de conflictividade cos meus colegas que están neste momento nesta mesa, non? Pero creo que todos coincidiremos en que efectivamente pois recortar no que son os servizos públicos e en particular no sanitario, pois conlevou un certo déficit no momento de afrontar esta crise que temos na actualidade. Pero dende o punto de vista vital, unha vez superada esta situación sanitaria, dende o punto de vista vital, económico, social e demais, temos que facer un esforzo para recuperar o que era anteriormente a nosa vida. É dicir, non podemos deixarnos arrastrar nin polo pesimismo, nen polo catastrofismo, que significa dicir, bueno, de agora xa non podemos sair. Non, en absoluto. É dicir, hai que miralo con optimismo, hai que miralo positivamente e hai que esforzarse, sobre todo, cada un individualmente para formar o colectivo que todos desexamos e poder sair adiante do mellor xeito posible. Eu sigo pensando que entre todos e con positividade isto vámoslo superar e temos que ser entre todos e todos xuntos e con enerxía e con positividade. Recordo unha frase dun gran compañeiro, dun gran amigo, dice, tocoume esta situación agora, pois veña, vámonos dedicar a isto.
noutra fase, noutra etapa da miña vida, pois tócame vivir outra experiencia distinta. Vale, pois tócame isto, pois afrontalo e enfrentalo, pero con positividade. Eu creo que temos exemplos claros e aunque o panorama sea pois non moi esperanzador, ver o positivo, deixarnos de ser de ver a botella, de ver o vaso medio baleiro, vámoslo ver con posibilidades de que estea medio cheo. E eu creo que todos podemos aportar desde calquer iniciativa persoal, desde calquer ánimo. Eu os primeiros días do confinamento pensaba, joder, aquí todo este tempo na casa sin facer nada, que podo facer? E recordarme como se fose que todos xuntos podríamos facer algo. Eu creo que é o momento de poñelo na práctica. Eu teño fe e teño confianza en que poñendo todos da nosa parte e con colaboración de todas as partes que forman e que estamos afectados de unha ou outra maneira, vamos a sair, o sea, é o positivo. Sair, temos que sair, vámoslo conseguir e vámoslo superar, o sea, si se pode facer e si nos vai cambiar, e xa nos cambiou a forma de actuar, pero bueno, vamos a ver o positivo a ese cambio. Juan Carlos, remata. Bueno, pois un pouco me toca ser o último sempre, entonces teño pouco que decir porque xa está todo dito por parte dos meus compañeiros. Evidentemente estou moi de acordo en que a situación é moi complexa, pero temos que salir desta situación e evidentemente os primeiros que teñen que poñer a andar o país son os gobernantes que temos e o goberno que está ahora, digamos, no Parlamento con as medidas que se consideren necesarias e imprescindibles. Eu sí que pediría que o goberno pensase as cousas antes de facelas, porque facelas é moi fácil, pero o pensamento que non vaya por situacións políticas, senón que vaya para salvar e para salvaguardar primeiro desde o punto de vista sanitario e despois desde o punto de vista da reconstrucción económica que tanto vai a facer falta en España. Que todos temos que axudar, poñer o noso grau de area e intentar paliar con todos os medios que esteñan no noso alcance para poder salir desta situación. Bueno, nada más. Muchas gracias a todos por participar en este diario del confinamiento. Nada más, yo también me despido, solamente dar una clave de esta conversación, que yo creo que es fundamental después de todo. Si esto pasa, tiene que haber una catarsis con respecto, pues eso, al pequeño comercio, a los negocios de cercanía y supongo que la mayoría de gente que nos está viendo ahora son eso, pequeños empresarios y gente que está apurada. Desde aquí mucha fuerza, mucho ánimo y esperemos que si ha de valer para algo esto, pues sea para reconvertir esas costumbres y salir adelante de otra manera. Muy buenas a todos. Gracias. Buenas noches. Boas. Hasta luego. Gracias.